गर्मी के मौसम में ब्लड बैंक में रक्त की भारी कमी हो जाती है। इसे देखते हुए आज जामुरिया के अडुकिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज द्वारा मिशन उड़ान वेलफेयर फाउंडेशन के सहयोग से एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। अडुकिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री परिसर में आयोजित इस रक्तदान शिविर में 60 यूनिट रक्त संग्रह किया गया, जिसमें एक महिला रक्तदाता भी थी। इस बारे में पत्रकारों को जानकारी देते हुए रक्तदान शिविर के आयोजक ने बताया कि गर्मी के मौसम में रक्त की भारी कमी हो जाती है। इसे देखते हुए आज इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें आसनसोल जिला अस्पताल के ब्लड बैंक के कर्मचारी और अधिकारी उपस्थित थे। सभी के सहयोग से 60 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। आपको बता दें कि रक्त की कमी को दूर करने के लिए मिशन उड़ान फाउंडेशन की तरफ से हर महीने 3 से 4 कैंप का आयोजन किया जाता है। उनका लक्ष्य रहता है कि 300 यूनिट रक्त संग्रह किया जा सके। आज भी इसी उद्देश्य को सामने रखते हुए इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। मिशन उड़ान की तरफ से खासकर थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों के लिए समय समय पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। इस मौके पर यहां अडुकिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की तरफ से प्लांट हेड मुख्तार आलम, कमर्शियल हेड श्रीकांत शर्मा, HR हेड नयन खां, मेडिकल ऑफिसर शाश्वती सेनगुप्ता उपस्थित थे। वहीं मिशन उड़ान की तरफ से सचिव सुप्रियो दास, वाइस प्रेसिडेंट कल्याणी दीप पाल, प्रेसिडेंट कंकणा सिन्हा, तृष्णा मोना, जूल शुभदीप जफर आदि उपस्थित थे। एसएससी आदुकिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज पक्ष থেকে জামুরিয়া এবং মিশন উড়ান ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশনের অ্যাসিস্ট্যান্ট এবং আসানসোল জেলা হাসপাতালের তত্ত্বাবধানে আজকে প্ল্যান্ট প্রেমিসিসে 50 ইউনিটের একটি ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প অর্গানাইজ করা হয়েছে। তো প্রথমত সেটার জন্য একবার জোরে হাততালি হয়ে যাক। আমাদের এই সামার ক্রাইসিসে যারা ব্লাড দিতে পারে না, দেয় না এবং এটা মিথ যে গ্রীষ্মকালে ব্লাড দেওয়া যাবে না, শরীর খারাপ হয়ে যাবে, এই মিথটাকে ব্রেক করার জন্য এই জামুরিয়া ইন্ডাস্ট্রিতে আই থিঙ্ক প্রথম আদুকিয়া গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রিজ এগিয়ে এসেছেন আমাদের জেলা হাসপাতালের ব্লাডের যোগানে হাত বাড়িয়ে দিতে। তো সেই দিক থেকে আমরা আমাদের আজকের এই রক্তদান শিবিরে আমরা ব্যাচ করিয়ে সম্বর্ধনা জানাবো আমাদের আদুকিয়া গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রিজ প্ল্যান হেডের মাননীয় শ্রী মুক্তার আলম স্যারকে। মুক্তার আলম স্যারকে আমরা সামনে নিয়ে নেব, সম্বর্ধনা জানানো হবে মিশন উড়ান ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে। এবং আজকে আমাদের মুক্তার আলম স্যারের জন্মদিন, তো আমাদের সবার তরফ থেকে স্যারকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা। আমাদের আদুকিয়া গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রিজ কমার্শিয়াল হেড মাননীয় শ্রী শ্রীকান্ত শর্মা মহাশয় স্যারকে সামনে ডেকে নেব এবং ব্যাচ পরিয়ে সম্বর্ধনা জানানো হবে মিশন উড়ান ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে। একবার জোরে হাততালি হয়ে যায়। এবার আমরা ডেকে নেব আদুকিয়া গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রিজ HR হেড মাননীয় শ্রী নয়ন খান মহাশয় স্যারকে আগে আসার জন্য অনুরোধ করছি এবং ব্যাচ করিয়ে সম্বর্ধনা জানানো হচ্ছে মিশন উড়ান ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ। এবং আজকের এই রক্তদান শিবিরে প্ল্যান্টের যে প্রত্যেকটি এমপ্লয়িরা এগিয়ে এসেছেন আমাদের এই ব্লাড ব্যাংকে যোগান দেওয়ার জন্য, তাদের জন্য একবার জোরে হাততালি হয়ে যাক। जामुरिया से दिलीप साव की रिपोर्ट, PBTV न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।